नमस्कार जय जगन्नाथ। राति पाहि आसिलाणी। घर भितर अल्प अल्प अंधार थाए। हठात मो निद भांगीगला। उठी पड़ी अध्यापक को उठाई देवा पई तांको पाखकु चलीगली। सेही अंधकार भितर हठात मो आखि पड़ीगला कांथ उपरे। देखिली लाल रंगर केते गोटी दुई टिकिया गार टणा जाइछि ओ एहा भितर लाल रंगर गोटे बड़ और छोट कौन लेखा जाइछि। एही समय हठात रेडियो भली कौन गोटाए मधुर स्वर बाजी उठी बंद होईगला। पर मुहूर्त घड़ी परी टंग टंग बाजिक उठिला। बाजिलारू जानिली निकटरे कौनसी ठारे घड़ी अछि बोली। चारिआडकू अनाई उपलब्धि कली जे टंग टंग शब्दटी सेही लाल रंगर टणा गार आड़ू आसुछि। मु सेही आडकू अनाऊ अनाऊ सेही गार भितरे थिबा लाल रंगर लेखा दुईटी हठात लिभिगला और तत् परिवर्ते आउ दुईटी लेखा जली उठिला। किछि समय धरी अनाइबार छोट छोट लेखाटी किछि समय व्यवधान रे गोटिए स्थान लिभि अन्य स्थान रे जली उठुथिबार देखिली। कांथ भितरे एई जिनिसटी कौन मु बुझी पारिलिनी। तेबे टंग टंग बाजिबार मोर घड़ी बोली संदेह हैला। अत्यंत आश्चर्य होई अध्यापक को हलाई देली। से तंद्रा निमिलिन चक्षुरे उठी बसिले। मु तांकु सही अद्भुत पदार्थटी देखाई देली। से आखि मळु मळु से आड़कू अनाइले। एही पदार्थ आड़कू जे कोनोसी मुहूर्तरे अनाइले एहा भितरे थिबा गोटिए बड़ और सान लेखा जळुथिबार देखा जाए। अध्यापक किछि क्षण धरी अनाई अनाई कहिले, बाह बेस होइछि तो। एटा कौन मु तो जानी पारुनी। ये तो आउ एक आश्चर्य। एतक कही से देखिया पई सेठाकू उठीगले। मु मध्य तांको पछे पछे गली। सेतेबेलकू प्राय सकाळ होई आसिलाणी। कोठरी भितरटी बेस आलोकित होईगलाणी। आलोक भितरे देखिलु जे जहाकू मु घड़ी बोली संदेह करुथिली ताहा प्रकृतरे गोटिए घड़ी। एथिरे घंटा कंटा किंबा मिनिट कंटा नाही। गार चारिपाखरे संख्या लेखा होइथिला भली जଣା पड़िला। सेगुडीको लक्ष्य करे देखिली जे केते गुड़िए बड़ और आउ केते छोट। बड़ संख्या गुड़ी को गणी देखिलु जे सेगुड़िकर संख्या 20 और छोट छोट गुड़िकर संख्या 80। जे कोनोसी मुहूर्त रे गोटिए बड़ और गोटिए छोट संख्या जळु थाए। बड़ संख्या गुड़िक जेते दूर संभव घंटा और सान संख्या गुड़िक मिनिट्र सूचक बोली बोध हैला। सान संख्या गुड़िक प्रति मुहूर्त रे गोटिक परे गोटिए 80 पर्यंत जळी लिभि जाउ थाए। सान संख्या 80 पर्यंत जळी सारिले गोटिए बड़ संख्या लिभे और परवर्ती आउ गोटिए बड़ संख्या जळी उठे। एही समय घड़ीटी टंग टंग करी बाजे। एथिरु जଣା पड़िला जे ए देशरे घंटाक 80 मिनिट। घन अंधकार भितरे एही संख्या गुड़िक दाउ दाउ होई जळिबार देखा जाए। एहा नियनबती भली लाल और उज्जवल। अध्यापक अत्यंत खुशी होई एही नुआ प्रकारर घंटार नाम देले नियन घड़ी। रात्रि रे एही संख्या गुड़िक लाल वर्ण किंतु दिन रे एहा गाढ़ नील वर्ण आकार धारण करे। आमे अनाऊ अनाऊ सकाळ होईगलारू एहा संगे संगे वर्ण बदलाई पकाइला। एही वर्ण परिवर्तन राति दिन अनुसार आपे आपे चली जाए। एही घड़ी रे दम देवा दरकार पड़ेनी। विद्युत शक्ति द्वारा परिचालित। दिन रे समय सूचना उपरोक्त पद्धति भली घड़ीटी परिष्कार धड़ा कांथ सहित मिसी जाई थाए। नील रंगर गार द्वारा एहार चारिपाख परिवेष्टित। दिन रे जो संख्या गुड़िक जळु थाए सेगुड़िक दिसे, अन्य गुड़िक दिसेनी। तेणु दिन रे कौन राति रे कौन घड़ी को अनाई संगे संगे कहीदेवा समय परिमाण केते। मंगल ग्रहर जड़े साधारण गृहस्थ घरे एभली आश्चर्यजनक घड़ी देखि आमे चमत्कृत हेलु। एही ग्रहर अन्यान्य स्थान परिदर्शन कले आम आश्चर्यर सीमा रहिबनी बोली आमर दृढ़ धारणा हैला। सकाळ हेबा देखि द्वार खोलिली। बाहर जो ठंडा धारणा करी हबनी। यूरोपर शीत दिन सकाळ ठारू सेठारे आहुरी ठंडा। घरटी वायुताप नियंत्रित होइथिबारु बेस गरम होइथाए। घर भितरे बाहरर ठंडा मोटे जଣା पड़ुनथाए। एभली ठंडा देखि मु कबाट बंद करिदेली। बारंडा को बाहरिबा मोटे संभवपर हेलानी। सेतेबेलकू आकाशरे सूर्य उई न थांती। झरका देई अनाइला बेलकू पूर्वाकाश उज्ज्वल दिसिलानी। सूर्योदय हेबा उपरे। मंगल ग्रहर सूर्योदय किपरि देखिया पई आमे से आडकू अनाई रहिलु। किछि समय पर सूर्य उईले। सूर्योदय देखिबाकू अबिकल पृथ्वीर सूर्योदय भଳି कौनसी पार्थक्य नाही। सेही सूर्योदय को देखिले किए मंगल ग्रह को पृथ्वी बोली भ्रमण करिवो। किछि समय पर मु गरम पोशाक देहरे देई बारंडा को बाहरी पड़िली। देखिली गृहर मालिक उपर महलारू तलकू ओह्लाउ आसुचंती। मु तांकू देखि किछि कहि पारिलिनी कि से मते किछि कहि पारिलेनी, कारण आमे तो केही कहारी को बुझी पारंतु नाही। से तळ महलारे गोटिए घर को पशि जाई मुह हाथ धोइबारे लागिले। कौतूहली होई मु तांको पछे पछे गली। द्वार पाखरे ठिया होई भितर को लक्ष्य कली। देखिली मुह हाथ धोई सारी से गोटिए आलमारी खोलिले। बोतलटीए बाहर करी सेथिरु किछि सल्यूशन गोटिए काच गिलास रे ढालिले।
ସଲ୍ୟୁସନକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇ 10-12 ଥର କୁଳୁକୁଳୁ କରି ଢାଳି ପକାଇ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ପକାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ଆରସିରେ ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବି ଲାଭ କଲେ। ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ଏ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ଦାନ୍ତ ଘଷା ନୀତି। ବେଶ ସୁବିଧା ତ। ପାଟିରେ ବ୍ରସ୍ ଓ ଦାନ୍ତ ଘଷା ମଲମ ପୁରାଇ ଆଉ ଘଷାଘଷି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସଲ୍ୟୁସନ ପୁରାଇ କୁଳୁକୁଳୁ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଧନ୍ୟ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରମ ଲାଘବ କୌଶଳ। ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମୁଖା ବାହାର କରି ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ। ମୁଖାଟି ମୁହଁର ତଳଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପ୍ରକାର ନରମ ରବରରେ ତିଆରି। ସେ ମୁଖାଟିକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଏଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ତାରକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ସୁଇଚ୍ ଚିପିଦେଲେ। ମିନିଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଘର ଘର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ସେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ମୁଖାଟିକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ବିଲକୁଲ ସଫା। ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ଷିଅର ହେବା ଯନ୍ତ୍ର। ଆମ ସିଆଡ଼କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ଷୁର ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଉନ୍ନତ ତ। ଏତକ ଦେଖି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରିଆସି ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ସବୁ କହିଗଲି। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବତୀଟି ଆସି ଆମକୁ ପ୍ରାତଃକର୍ମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଇସାରା ଦେଲେ ଓ ଆମ କୋଠରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆଲମାରିରୁ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରି ମୋ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଇ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମୋ ପଛେ ପଛେ ଅଧ୍ୟାପକ ସେହି ଗାଧୁଆ ଘରେ ପଶିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଟିରେ ପୁରାଇ କୁଳୁକୁଳୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। କୁଳୁକୁଳୁ କରି ଦେଖିଲି ଯେ ପାଟି ଏକବାରେ ସଫା। ବ୍ରସ୍ ଘଷିବା ମୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ଦାନ୍ତ ଘଷି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ଆଲମାରିରେ ସେହିଭଳି ଏକ କ୍ଷିଅର ହେବା ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖି ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ଦୁଇ ପାଖକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିପିଦେଲି। ଯନ୍ତ୍ରଟି ମୁହଁରେ କୃତ୍ରିମ ଦାଢ଼ି ପରି ଲାଗିଗଲା। ତାରକୁ ନେଇ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ସୁଇଚ୍ ଚିପିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଘର ଘର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟ ମିନିଟିଏ ପରେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ଅଧ୍ୟାପକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଆରସିରେ ନିଜର କ୍ଷିଅର ହେବା ମୁହଁ ଦେଖି ଅତି ଖୁସି ହେଲେ। ମୋ ହାତରୁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ ଲେଉଟାଇ ଦେଖିଲେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଟିକିଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି କି? ଦୁଃଖ, ଭଗବାନ ମୋତେ ତ ସେହି ସୁବିଧା ଟିକକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଓଃ, ତମର ବି କ୍ଷିଅର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲୋରା? ଏପରି କ୍ଷୁର ଦେଖିଲେ କ୍ଷିଅର ହେବା ପାଇଁ କାହାର ଯେ ମନ ନ ହେବ ଭାବିପାରୁନି। ବାଃ, ସଉକ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ସେ ମୋ ଗାଲ ଦୁଇଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚିପିଦେଲେ। ତମର ଏହି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଲାବଣ୍ୟଭରା କପୋଳ ଉପରେ ନିର୍ଜୀବ ରୁକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାଳନା ଯେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି ଲୋରା। ଏହି କର୍କଶ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତୁମର ସେହି କୋମଳତା ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ନିର୍ଜୀବ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିବ ତୁମର ସେହି କୋମଳତାର ମୂଲ୍ୟ ମୋଠାରେ କେତେ? ଥାଉ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି। କାଳ, ସ୍ଥାନ, ପାତ୍ର ବିବେଚନା ନ କରି ଭାବପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଲୋକେ ଯେ ତାକୁ ବାଚାଳ ତ କହିବେ। ଆପଣ ସେସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଏହା କେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଓ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏହି ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ ଗାଧୁଆ ଘର ବୋଲି ମନେ ହେବନି। ଆମେରିକାର ଯେକୌଣସି ଗାଧୁଆ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର, ନୁହେଁ? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ ମୋ କଥାରେ ହଁ ଭରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଅଦୂରରେ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଆରସି ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚତାରେ ଆମଠାରୁ ଢେର ବଡ଼। ଆରସିଟିରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯେ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆରସି ଏହା ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆରସି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏହା କାଚରୁ ତିଆରି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଧାତୁରୁ ତିଆରି ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ଶୁଣିଥିଲି କାଚ ଆରସି ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକେ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ଆରସି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ଆରସି କାଚ ଦର୍ପଣ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନ ହେବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତା ସ୍ଥାନରେ କାଚ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ କାଚକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଧାତୁରୁ ତିଆରି ଆରସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ କାଚ ଆରସିକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଛି। ଆରସିଟି କେଉଁ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆରସିର ମୁହାଁମୁହିଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଝରଣା ପାଇପ୍, କେତେକରୁ ଗରମ ପାଣି, କେତେକରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, କେତେକରୁ ସାବୁନ ମିଶା ପାଣି ଓ କେତେକରୁ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି ଝରୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପାଣି ଇଚ୍ଛା ସେ ସେହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଦେହରେ ସାବୁନ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାବୁନ ଜଳ ପାଇପ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଦେହ ସାରା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ସାବୁନ ପାଣି ଢାଳି ହୋଇଯାଏ। ଖାଲି ଘଷି ଦେଲେ ଫେଣ ବାହାରେ। ଏଭଳି ପାଇପ୍ ଦେଖି ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପାଇପ୍ ଖୋଲି ଦେଇ ତଳକୁ ପଶିଗଲି। ଅଧ୍ୟାପକ ହଠାତ୍ ବୁଲିପଡ଼ି ପାଟି କଲେ। ହାଁ ହାଁ, କ'ଣ କଲ ଲୋରା? ତୁମେ କ'ଣ ଗାଧୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି?